بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، نحن الآن مع باب جديد، باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. وهذا الباب أيها الإخوة المستمعون الكرام عقده الإمام النووي رحمه الله تعالى لبيان خطورة تعلق القلب بالدنيا، بحيث تكون الدنيا هي مبلغ علم الإنسان وغاية مقصده، فلا هم له إلا في هذه الحياة الدنيا، منصرفا عن الآخرة وعن الأعمال التي ترفع درجاته في الآخرة. وقد جاء في الحديث سؤال الله عز وجل بقوله: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي، بمعنى أن العبد لا بأس أن يهتم لمصالح الدنيوية وشؤونه وأعماله، لكن لا يجوز له أن تطغى عليه الدنيا وأن يؤثر الحياة الدنيا وأن تكون الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه. وساق المصنف رحمه الله تعالى بعض الآيات من القرآن الكريم وكذلك الأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تقرير هذا الأمر وإيضاحه وبيانه. Setelah beliau mengucapkan dua kalimat syahadat, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan dan hambanya. Beliau berkata bahwa sekarang kita akan masuk ke sebuah bab, yaitu bab keutamaan zuhud terhadap kenikmatan dunia dan perintah untuk hidup sederhana serta keutamaannya. Di mana kata beliau di dalam bab ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ingin menjelaskan tentang bahayanya terikatnya hati dengan dunia, di mana dunia itu menjadi puncak ilmu seseorang, di mana dunia itu menjadi puncak perhatian seseorang, sehingga ia tidak memikirkan kecuali dunia, sehingga ia pun menjadi orang yang munsharifan, yaitu orang yang berpaling dari kehidupan akhirat, sehingga ia pun yang dia pikirkan adalah kehidupan akhirat saja. Sebagaimana disebutkan dalam hadis kata beliau, di mana Rasulullah SAW berdoa, Allahumma la taj'alid dunya, ya Allah jangan engkau jadikan dunia ini akbar hammina, sebagai tujuan kami yang paling besar, wa mablaghu ilmina, dan ilmu kami yang paling tinggi. Di sini Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, jangan sampai dunia itu menjadi tujuan yang terbesar dalam kehidupan. Jangan sampai dunia itu menjadi pengetahuan kita yang paling tinggi. Artinya kata beliau, tidak mengapa seorang hamba itu memperhatikan tentang urusan-urusan kemaslahatan dunianya. Akan tetapi tentunya seorang hamba tidak diperbolehkan dia untuk tertipu dengan kehidupan dunia, sehingga dia pun yang ia pikirkan hanya dunia dan dunia. Di sini beliau, yaitu Al-Imam Al-Musannif penulis, yang menyebutkan beberapa ayat dan hadis-hadis yang berhubungan dengan masalah ini yang akan disebutkan setelah ini. Afdal Syekh. ثم أخذ يسوق رحمه الله تعالى الآيات الكريمات في بيان شأن الدنيا وحقارة أمرها وهوانها. والقرآن الكريم جاء فيه أمثال كثيرة تبين حال الدنيا. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بشيء من أمثال القرآن. ومن المعلوم أيها الإخوة المستمعون الكرام وفقنا الله وإياكم لكل خير أن الأمثال لها شأن عظيم ومكانة علية في توضيح الحقائق وتجلية الأمور وبيانها، بحيث تكون الأمور المعنوية كالأمور المحسوسة المشاهدة وضوحا وبيانا. بدأ أولا بقول الله سبحانه: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض
مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا المثل الذي بدأ به المصنف رحمه الله تعالى من أحسن الأمثلة وأعظمها لبيان حال الدنيا، ومطابق لحال الدنيا تمام المطابقة. وتأمل معي رعاك الله، فإن لذة الدنيا وشهواتها ومتعها وزخرفها ونحو ذلك حقيقته أنه يزهو لصاحبه إن زهى وقتا قصيرا، يجود ويطيب لصاحبه وقتا ليس بالطويل، وقتا قصيرا، فإذا استكمل وتم اضمحل. قل هذا في جميع متع الدنيا، إن شئت قله في الصحة، في المال، في الزراعة، في التجارة، في غير ذلك من أمور الدنيا، فإنها تزهو وقتا، فإذا استكمل وتم اضمحل وزال عن صاحبه، أو زال صاحبه عنه. إما أن تزول المتعة الدنيوية عن صاحبها فيكون صفر اليدين لا شيء معه، أو أن يزول هو عنها، إما بمرض مهلك أو موت يغادر ويفارق فيه هذه الحياة. فالله يقول كماء أنزلناه من السماء، هذا مثل الحياة الدنيا، كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، أي نبت فيها بعد أن نزل هذا الماء من كل صنف ومن كل أنواع النبات مما يأكل الناس كالحبوب والثمار، ومما أيضا تأكل الأنعام كالأعشاب والكلأ المختلف الأنواع. ثم ماذا يكون بعد ذلك؟ قال جل وعلا حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، أي تزخرفت في منظرها وتجملت لصاحبها فصارت قرة عين وبهجة نفس وسرور فؤاد، وصار لها المنظر العجيب، ألوان الزهور وألوان الأشجار وأنواع الثمار ونحو ذلك، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أي حصل لهم مع وجود هذه المتع الطمع بأن تستمر وتدوم لهم، أنهم قادرون عليها بحيث أنها تبقى مستمرة لهم. فبينما هم في هذا الظن وفي هذه الحال أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، أي يأتيها أمر مفاجئ في ليل أو نهار فتصبح حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تكن بالأمس غنية بأنواع الثمار والفواكه والزهور وغير ذلك. يقول الله تعالى في خاتمة هذا المثل كذلك نفصل الآيات، أي نبينها ونجليها ونظهرها بالمعاني العظيمة وبضرب الأمثال حتى تكون قريبة جدا من الأذهان، لكن لا يستفيد من هذه الأمثال كل أحد، وإنما يستفيد من يعقل ويتفكر. ولهذا قال لقوم يتفكرون، أي يعملون أفكارهم فيما ينفعهم. أما من كان غافلا ومعرضا فإن الآيات لا تفيده ولا ينتفع بها، والله المستعان. Beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memulai sebuah ayat yang akan disebutkan di dalam buku ini, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan permisalan-permisalan. Beliau menyebutkan yaitu permisalan untuk menjelaskan tentang keadaan kehidupan dunia, di mana
ya kata beliau, permisalan-permisalan yang ada di dalam Al-Quran itu mempunyai urusan yang besar, di mana dengan permisalan tersebut menjadi jelas segala sesuatu. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, "Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama', fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am, hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Yang artinya, sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanaman-tanaman di bumi. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak, hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya adab kami di waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanaman-tanamannya laksana tanaman-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berfikir. Surat Yunus ayat 24. Saudara-saudaraku, kata beliau, ini sebuah perumpamaan yang agung sekali yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam ayat ini. Di mana penulis yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan ayat ini sebagai sebuah permisalan tentang keadaan kehidupan dunia. Cobalah kita perhatikan kata beliau tentang kehidupan dunia ini. Sesungguhnya kelezatan kehidupan dunia dan syahwatnya, kenikmatannya, hakikatnya adalah ia semakin berkembang, kenikmatan itu semakin berkembang, dan ketika tatkala telah sampai kepada puncak daripada kenikmatan tersebut, biasanya ia akan kemudian berkurang sedikit demi sedikit. Kenikmatan itu tidak akan lama. Di mana apabila telah sempurna kenikmatan tersebut, ia akan berkurang. Sebuah contoh misalnya kesehatan. Seorang hamba diberikan oleh Allah kesehatan. Dia semakin sehat. Kemudian ketika telah umurnya sudah mau menjelang tua, mulai sakit-sakitan dan yang lainnya. Demikian pula perbisnisan, perdagangan, tijarah, di mana seseorang terlihat dia Masya Allah diberikan oleh Allah keuntungan demi keuntungan demi keuntungan, sehingga sampai pada puncak keemasannya, dia akan turun sedikit demi sedikit. Demikian kata beliau, kehidupan dunia. Kenikmatan itu hanya sebentar, kemudian setelah itu akan berkurang sedikit demi sedikit. Atau terkadang pemiliknya meninggal dunia. Sehingga tidak lepas dari dua keadaan. Yang pertama, kehilangan kenikmatan dunia, sehingga ia mendapatkan sesuatu yang tidak ada di tangannya. Atau ia sendiri yang akan meninggalkan kesenangan-kesenangan itu dan kembali kepada Allah dengan meninggal dunia. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan, kata beliau, Allah taala berfirman, "Kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard." Seperti air yang kami turunkan dari langit. Kami tumbuhkan dengan suburnya itu berbagai macam tanaman-tanaman di muka bumi ini. Lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanaman di muka bumi ini. Artinya kata beliau, Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan berbagai macam tanaman-tanaman yang bisa dimakan oleh manusia, mimma ya'kulun nas, seperti biji-bijian, demikian pula buah-buahan. Demikian pula yang dimakan oleh binatang ternak, seperti rumputan, tumbuhan-tumbuhan yang lainnya. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha, sehingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya. Artinya kata beliau, ketika bumi itu telah terlihat indah, bumi itu terlihat Masya Allah ranum. Demikian pula bumi itu sudah kelihatan Masya Allah luar biasa. Dan pemiliknya pun menyangka bahwa mereka telah menguasainya. وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا
Artinya, pemiliknya sudah menganggap bahwa mereka akan bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan daripada kebun yang ia miliki tersebut. Apa yang terjadi? Ataha amruna lailan aw nahara. Tiba-tiba datanglah azab Allah Subhanahu wa taala di waktu malam atau di waktu siang. Sehingga apa yang terjadi ya akhi? Kami jadikan tanaman-tanamannya laksana tanaman-tanaman yang sudah disabit atau seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin, kata beliau. Maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, kadzalika nufassilu. Demikianlah kami jelaskan al-ayat, ayat-ayat itu. Artinya kami jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Agar, kata beliau, bisa diambil faidahnya buat orang yang berfikir. Adapun orang yang tidak berfikir, mereka tidak akan mengambil faedah itu. Oleh karena itu Allah berfirman, liqaumi yatafakkarun, untuk orang-orang yang berfikir saja. Karena memang, kata beliau, orang yang bisa mengambil faedah tentang kehidupan dunia dan tentang permisalan ayat-ayat ini hanyalah orang-orang yang berfikir. Adapun orang yang tidak berfikir, tidak akan bisa mengambil perumpamaan-perumpamaan yang Allah berikan. Allah Syekh. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى قول الله عز وجل واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام مثل كالمثل المتقدم معنا في الآية السابقة التي ساقها المصنف رحمه الله لبيان حال الدنيا، وأن حال الدنيا كحال مطر وغيث نزل على أرض فترتب على نزوله وجود النبات والزروع والثمار والأزهار أنبتت من كل زوج بهيج، وبينما هي على هذه الحال جميلة نضرة بهية حسنة إذا بها تحولت فأصبحت هشيما تذروه الرياح، فلم يبق نبات ولم يبق زرع ولم يبق زهور، وأصبحت أرضا غبراء ليس فيها إلا التراب والغبار، فلم يعد النظر يحتفي بالنظر إليها ويتمتع بمشاهدتها، ولم تكن بتلك الحال الجميلة الحسنة، تغيرت. فهذا حال الدنيا، هذا حال الدنيا وحقيقتها، بينما صاحبها متمتع بها بزينتها بزخرفها وإذا به يفارقها أو أنها هي تفارقه، فيبقى وحيدا رهين عمله، سواء كان عملا صالحا أو عملا سيئا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى منبها على أهمية العمل الصالح والعناية به: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات أي أنواع الطاعات وأنواع القربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى هي خير للعبد عند الله ثوابا وخير أملا، لأن ثوابها يبقى ويتضاعف، وصاحبها يؤمل أجرها وبرها ونفعها. فشتان بين من يعتني بالباقيات الصالحات والأعمال الزاكيات والطاعات المقربات إلى الله سبحانه وتعالى، وبين من تأسره هذه الحياة الدنيا فيمضي غافلا معرضا منصرفا عن العمل الصالح المقرب إلى الله تبارك وتعالى.
Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi ayat 45 sampai 46. Allah berfirman, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا." Dan berilah perumpamaan kepada mereka manusia tentang kehidupan dunia adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Ini ya akhal Islam, kata beliau, perumpamaan ya sama dengan perumpamaan sebelumnya, menjelaskan tentang ya keadaan kehidupan dunia. Di sini Allah mengatakan bahwasannya ya kehidupan dunia itu seperti air hujan yang diturunkan dari langit. Maka dengan air hujan itu Allah tumbuhkan berbagai macam tanaman-tanaman. Allah keluarkan berbagai macam buah-buahan. Ya Allah berikan berbagai macam tanaman-tanaman yang indah. Ya ternyata ketika sudah terlihat indah, sudah terlihat Masya Allah, ya kelihatan membuat manusia itu kagum padanya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba berubah keadaannya. Berubah menjadi fa'asbaha hashiman. Ya menjadi seperti tanah yang kering kerontang, bagaikan ya debu. Ya, beliau mengatakan demikian, yaitu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Padahal ya kata beliau sebelumnya tanah tersebut terlihat pemandangannya indah sekali. Padahal tadinya pemandangannya begitu elok sekali. Akan tetapi ternyata tiba-tiba berubah, ya menjadi kering kerontang. Inilah hakikat kehidupan dunia. Itulah kata beliau sebuah perumpamaan yang hendaknya kita ingat bersama ketika seseorang bersenang-senang dengan kehidupan dunianya, dengan kenikmatan-kenikmatan dunianya, tiba-tiba ya barangkali pemiliknya akan meninggal dunia dan meninggalkan kesenangan itu. Atau tiba-tiba kesenangan itu hilang dan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di ayat setelahnya. Allah berfirman, "Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya." Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus salihat. Dan yang dimaksud dengan al-baqiyatus salihat artinya ketaatan-ketaatan, takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu lebih baik bagi seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala pahalanya, kata beliau. Sungguh sangat jauh sekali, kata beliau, orang yang sangat memperhatikan ketaatan sebagai perbekalan yang kekal buat dia menuju kehidupan akhirat. Ya dengan orang yang lalai, yang berpaling dari amalan saleh, yang ia tertipu dengan kehidupan dunia, sungguh kata beliau jauh antara ini dan itu. Tafadhal Syekh. وهنا أيها الإخوة الكرام لا بد أن نقف وقفة ونعود إلى مقدمة الكتاب، كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. تلك المقدمة العظيمة التي سبق أن قرأناها، ولكن بمناسبة هذه الآيات وهذا الباب لا بد أن نعود إليها لنسمع كلام هذا الإمام الناصح رحمه الله تعالى. قال في المقدمة: أما بعد، فقد قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة، فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة، فإنها دار نفاد لا محل إخلاد ومركب عبور لا منزل حبور ومشرع انفصام لا موطن دوام. فلهذا كان الأيقاظ من أهلها هم العباد،
وأعقل الناس فيها هم الزهاد. قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ولقد أحسن القائل: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فإذا كان حالها ما وصفته وحالنا وما خلقنا له ما قدمته فحق على المكلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار ويسلك مسلك أولي النهى والأبصار ويتأهب لما أشرت إليه ويهتم بما نبهت عليه. وأصوب طريق له في ذلك وأرشد ما يسلكه من المسالك التأدب بما صح عن نبينا سيد الأولين والآخرين وأكرم السابقين واللاحقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين. وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأنه قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وأنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وأنه قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ثم بين أنه جمع هذا الكتاب المختصر النافع الجامع لأجل هذا الغرض تعاونا على البر والتقوى، فجزاه الله خيرا على جميل نصحه وجميل بيانه وغفر الله له ورحمه وأسكنه فردوسه الأعلى. Kemudian beliau berkata, di sini kata beliau, kita ingin kembali kepada pendahuluan kitab yang sedang kita baca ini, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Sebuah pendahuluan yang sangat agung sekali, yang sebetulnya kita sudah membacakannya. Di mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, amma ba'd, Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Surat Adz-Dzariyat ayat 56-57. Yang demikian itu, kata beliau, merupakan pernyataan yang jelas bahwa jin dan manusia itu diciptakan supaya beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, sudah sepatutnya mereka memperhatikan untuk apa mereka diciptakan. Seraya berpaling dari kemewahan yang tidak akan pernah kekal. Dunia hanyalah merupakan jembatan yang menghubungkan ke alam akhirat, bukan tempat bersenang-senang dan tempat tinggal yang abadi. Oleh karena itu, hanya orang-orang yang sadar lagi memahami. Itulah yang benar-benar melaksanakan ibadah. Dan orang-orang yang paling sehat pikirannya di antara mereka adalah orang-orang yang zuhud. Allah Ta'ala berfirman, innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i faqtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Allah berfirman, sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanaman-tanaman di bumi. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya,
Tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanaman-tanamannya laksana tanaman-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh sebelumnya. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berfikir. Dan banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang masalah ini. Seorang penyair berkata, Inna lillahi ibadan futana, tallaqud dunya wa khaful fitana, nazaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana, ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang cerdas, yaitu mereka yang tidak mementingkan urusan dunia dan takut akan fitnah. Mereka senantiasa memperhatikannya. Maka ketika mengetahui bahwa dunia ini bukanlah tempat tinggal selama-lamanya bagi orang yang hidup, mereka pun menjadikannya bagaikan samudera dan menjadikan amalan-amalan saleh sebagai bahtera untuk berlayar mengarunginya. Jika demikian itu keadaan dunia dan juga keadaan kita semua, serta tujuan Allah menciptakan kita seperti yang saya kemukakan tadi, maka sudah seharusnya seorang mukallaf mencurahkan seluruh tenaga untuk mengikuti jejak langkah orang-orang pilihan, serta menempuh jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang mempunyai akal pikiran yang benar-benar sehat, serta mempersiapkan diri untuk menyambut apa yang telah saya isyaratkan tersebut dan memperhatikan apa yang saya peringatkan. Sebenar-benar dan seluruhnya jalan baginya dalam hal tersebut adalah mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tokoh utama, penghulu orang-orang yang terdahulu dan akhir, serta orang yang paling mulia di antara manusia terdahulu dan yang akan datang. Mudah-mudahan salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada beliau dan juga nabi-nabi lainnya. Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan. Rasulullah SAW juga bersabda, Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhih. Dan Allah selalu menolong hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Beliau bersabda, Man dalla 'ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakannya. Beliau juga bersabda, Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa menyeru kepada suatu petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya. Dan hal itu sama sekali tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Rasulullah SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, Fawallahi, la yahdiyallahu bika rajulan wahida, khairun laka min humurin na'am. Demi Allah, jika Allah memberikan petunjuk kepada seseorang melalui diri kamu, maka yang demikian itu lebih baik bagi kamu daripada unta yang berwarna merah. Demikian kata beliau menjelaskan setelah itu tentang tujuan yang beliau inginkan. Semoga Allah memberikan balasan kepada Imam Nawawi dan menjadikan beliau dimasukkan ke dalam surga Firdausnya yang merupakan surga yang paling tinggi di sisi Allah. Fadhal Syekh. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى قول الله عز وجل اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وهذا كسابقه مثل لبيان حال الحياة الدنيا وسرعة زوالها وانقضائها وتصرمها، أن مثل هذه الحياة الدنيا كمثل غيث أعجب الكفار نباته. لكن قبل ذلك قال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذا بيان لحقيقة الحياة الدنيا، أنها
أولا لعب وله، أنها لعب وله، فحقيقة الحياة الدنيا أنها لعب وله، لهو بالقلوب ولعب بالأبدان، أبدان تلعب وقلوب لاهية. وهذا حال أكثر أهل الدنيا وأكثر الناس، أنهم منشغلون باللهو واللعب عن الغاية التي خلقوا لأجلها وأوجدوا لتحقيقها. وزينة أي تزين في اللباس والمركب والبيت والفراش وغير ذلك من الأمور. وتفاخر بينكم، كل يفتخر على الآخر، أنا أقوى منك وأنا أجمل منك وأنا أحسن مسكنا منك وإلى آخر ذلك. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كل يريد أن يكون أكثر من الآخر في ماله وأكثر من الآخر في ولده، فهي أمور يتنافسون فيها. لكن ما مثلها؟ قال كمثل غيث، يعني هذه الدنيا بهذا الوصف الذي ذكر عنها كمثل غيث أعجب الكفار نباته، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، أي طاب لهم منظره، حيث أزهت الأرض وأثمرت وأنبتت من كل زوج بهيج، فأعجب بها أهلها وطابت في منظرهم وإبصارهم لها وما اشتملت عليه. أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، أي أن هذا النبات الجميل والزرع البهيج يتحول إلى هذه الحال، يكون يصفر ثم يكون حطاما. هذا زوال الدنيا. مثله زوال العبد من هذه الحياة ومفارقته لها. لكن ماذا بعد مفارقة الحياة؟ قال الله: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. عذاب شديد لمن ألهته الحياة الدنيا وأشغلته وأصبح من أبنائها وطلابها وقاصديها. والرضوان من الله والمغفرة هذا الذين لم تلههم الدنيا ولم تشغلهم عما خلقوا له. وفي هذا يقول علي بن أبي طالب: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذا السياق المبارك بقوله جل في علاه: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي ما هي وما شأنها إلا متاع يتمتع به صاحبه وينتفع به لأوقات محددة، ثم مآله إلى الزوال. فالعاقل لا يغتر به ولا يطمئن إليه، بل تكون همته ومقصوده الدار الآخرة بالاستعداد لها والعمل لما يجب أن يعمله من أعمال صالحات يسعد بها يوم يلقى ربه سبحانه وتعالى. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan firman Allah Ta'ala: "I'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun shadid wa maghfiratun min Allahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan.
perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Perumpamaannya seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kalian melihat warnanya kuning kemudian hancur. Dan di dalam kehidupan akhirat nanti akan ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia itu tiada lain hanyalah kesenangan yang menipu. Beliau mengatakan ayat ini, kata beliau, sama dengan ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang keadaan dunia, betapa dunia itu cepat sekali hancurnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman sebelumnya, "I'lamu, ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia adalah la'ibu wa lahu." Permainan, demikian pula sesuatu yang melalaikan. Artinya kata beliau, ya, bahwasanya kehidupan dunia dan hakikat dunia demikian. Tempatnya bermain. Demikian pula tempatnya hati-hati orang yang lalai karena sibuk dengan kehidupan dunia. Dan ini tentunya kata beliau, kebanyakan keadaan manusia di mana mereka lupa dari tujuan penciptaan mereka sendiri yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan karenanya, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman lagi mensifati dunia wazinatun. Artinya, ya, manusia suka sekali berhias-hias dengan pakaian-pakaian yang mewah, dengan kendaraan-kendaraan yang megah, dengan rumah-rumah yang cantik. Wazinatun wa tafakhurun bainakum. Di mana, ya, hal itu dijadikan sebagai alat untuk berbangga-bangga. Berbangga seakan ia berkata, aku yang paling indah rumahnya, aku yang paling cantik dan tampan, aku yang paling begini dan begitu. Sehingga itu menjadi sebuah alat untuk berbangga-bangga. Wa takathurun. Artinya setiap mereka ingin sekali supaya mereka yang terlihat terbanyak hartanya. Sehingga akhirnya mereka pun berlomba-lomba yang mencari dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan dunia itu kamathali ghaithin a'jabal kuffar. Seperti air hujan. Seperti air hujan, ya, yang membuat kagum para petani itu, kata Allah Subhanahu wa taala, tanaman-tanamannya. Ya. Artinya kata beliau, tanaman-tanaman tersebut yang memberikan sebuah pemandangan-pemandangan yang indah, buah-buahannya yang ranum, yang membuat kagum para petaninya. Ya, demikian pula manusia melihatnya pun merasa, ya, terasa indah sekali. Thumma yahij, tapi ternyata apa yang terjadi? Ya, tiba-tiba ia berubah. Ya, fatarahu musfarra, kamu melihatnya menjadi kuning. Thumma yakunu hutama, ia berubah yang tadinya indah, yang tadinya cantik, elok, rupawan, membuat hati-hati ia tertarik kepadanya dan kagum kepadanya. Ternyata ia berubah menjadi kuning, kemudian lama-lama menjadi hancur. Demikianlah kata beliau, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan tentang kehidupan dunia. Sementara Allah berfirman lagi, wa fil akhirati adzabun syadid. Sementara dalam kehidupan akhirat itu, kata Allah, sedangkan dalam kehidupan akhirat itu ada azab yang pedih. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang tertipu dengan dunia. Untuk orang-orang yang berlomba-lomba, yang ia pikirkan hanya dunia. Ya, wa maghfiratum minallahi wa ridwan. Dan ampunan dan keridhaan dari Allah. Untuk siapa? Itu mereka yang berlomba-lomba menuju kehidupan akhirat. Ya, mereka-mereka yang tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib berkata, ya, dunia telah akan pergi meninggalkan kita. Dan akhirat akan datang, ya, menjelang kita. Setiap dari mereka itu dunia dan akhirat ada anak-anaknya. Jadilah kalian anak-anak akhirat. Dan jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Hari ini hanya ada amal tanpa ada hisab. Kelak pada hari kiamat, ya, ada hisab tapi tidak ada amal lagi. Tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Maka, ya, akhal Islam, ya, kita berusaha untuk menyadari tentang, ya, hakikat kehidupan dunia ini. Lalu Allah berfirman, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Artinya ia akan, ya, hancur. Ia menipu manusia.
tapi ia akan hancur kelak ya. Setiap manusia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban seorang hamba untuk bersiap-siap menuju hari itu dengan banyak-banyak beramal saleh, dengan banyak-banyak yaitu dia melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, تفضل شيخ. ومضى الإمام النووي رحمه الله تعالى يسوق من الآيات والأحاديث في هذا الباب العظيم فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر، ونسأل الله جل في علاه أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه سميع قريب مجيب. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat-ayat dan hadis-hadis yang berhubungan dengan bab ini, itu bab tentang keutamaan zuhud terhadap kenikmatan dunia dan perintah untuk hidup sederhana serta keutamaannya. Dan akhirnya kata beliau, kita memohon kepada Allah ya agar menambahkan keilmuan kita dan agar kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bisa memberikan hidayah dan mendapatkan hidayah, dan agar ya Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد أيها الأخوة المستمعون الكرام، لا زلنا في باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر، وكذلكم لا زلنا في الآيات التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في أول هذا الباب. وقد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وهذه الآية الكريمة أيها الإخوة المستمعون الكرام فيها أن الناس زين لهم حب الشهوات الدنيوية، وذكر هذه الأشياء التي في الآية: النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ذكر جل في علاه هذه الأشياء وخصها بالذكر لأنها أعظم شهوات الدنيا، وغيرها مما لم يذكر تبع لها. أما هذه الأشياء المذكورة في هذه الآية الكريمة: النساء، البنين، القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، الخيل المسومة، الأنعام، الحرث، هذه أبرز وأهم وأعظم الشهوات الدنيوية وأعظم ما تشتهيه النفوس وتميل إليه. وما لم يذكر من شهوات الدنيا ومتعها تبع لها، تبع لهذه الأشياء. وأخبر جل في علاه أن الناس زين لهم حب الشهوات، بحيث أن القلوب تعلقت والنفوس مالت ورغبت، ولكن واقع الناس مع هذه الشهوات التي زينت للناس، واقعهم مع هذه ينقسم إلى قسمين: قسم من الناس جعلوا هذه الأشياء هي غايتهم وهي مقصودهم، ولأجلها أعمالهم الظاهرة والباطنة، قلوبهم بها منشغلة وأجسامهم إليها منصرفة، واهتمامهم منصب إلى هذه الأشياء. والقسم الثاني
أهل نظر وبصيرة عرفوا أن هذه الأشياء المقصود منها الابتلاء والامتحان، وأن الله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان من هذه الأشياء وغيرها ابتلاء وامتحانا، ليعلم سبحانه وتعالى والعليم الخبير من يقدم طاعة الله ومرضاته على لذاته وشهواته. وهنا يظهر من ينجح في الامتحان ومن لا ينجح. فمن الناس من شهوته لهذه الأشياء وعنايته بها واحتفاؤه بها يشغله تمام الإشغال عما خلق لأجله وأوجد لتحقيقه، ومنهم من أدرك أن هذا متاع وأنه ميدان للامتحان، وأن الله سبحانه وتعالى كما ذكر في الآية الكريمة عنده حسن المآب أي المرجع. فإذا لا تشغله هذه المتع الدنيوية عن حسن المآب الذي هو لقاء الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا في الآية التي تلي هذه الآية: قل أنبئكم بخير من ذلكم، يعني من خير من هذه المتع الدنيوية الزائلة، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri-istri beliau, keluarga beliau serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih bersama bab fadluz zuhud, keutamaan zuhud terhadap dunia dan anjuran untuk mempersedikit dunia serta keutamaan miskin. Dan kita juga masih dalam bab masih membacakan ayat-ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah di awal dari bab ini. Dan kita sudah sampai pada sebuah ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat ke-14, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والحرث والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Sungguh telah dihiaskan bagi manusia kecintaan terhadap syahwat berupa para wanita, anak-anak, harta yang berlimpah berupa emas dan perak serta kuda-kuda pilihan, kuda-kuda yang indah, binatang-binatang ternak serta sawah ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya, sungguhnya itu seluruhnya adalah perhiasan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada tempat kembali yang baik. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya manusia telah dihiasi kepada mereka tentang kecintaan terhadap syahwat dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan beberapa perkara yang di mana manusia syahwatnya cenderung kepada perkara-perkara tersebut. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang wanita, kemudian anak-anak, kemudian harta yang berlimpah seperti emas dan perak, kemudian kuda-kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Allah menyebutkan contoh-contoh ini dan Allah tidak menyebutkan contoh-contoh yang lain. Para ulama menyebutkan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan untuk menyebutkan perkara-perkara ini, yaitu wanita, anak-anak, harta yang berlimpah, emas, perak, kemudian kuda-kuda pilihan serta binatang ternak dan sawah ladang, karena inilah perkara-perkara yang sangat disukai oleh manusia. Merupakan perhiasan dunia yang paling diincar oleh manusia. Adapun syahwat-syahwat yang lain atau perkara-perkara dunia yang lain hanyalah mengikuti atau mengekor perkara-perkara ini. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan zuyyina linnas, manusia dihiasi dalam diri mereka untuk syahwat terhadap perkara-perkara ini. Artinya apa? Di mana hati-hati mereka, hati-hati manusia sibuk dengan untuk memikirkan perkara-perkara ini. Jiwa-jiwa mereka condong kepada perkara-perkara dunia, kepada perhiasan dunia, tamak terhadap perkara-perkara dunia. Akan tapi sungguhnya kenyataan yang ada, sikap manusia terhadap perkara-perkara yang indah ini, ya, terhadap wanita, anak-anak, ya, kemudian harta yang berlimpah luas, kuda pilihan, emas dan perak. Ternyata manusia dalam hal ini ada dua model. Model pertama, yaitu golongan orang-orang yang mereka menjadikan perkara-perkara ini, perhiasan dunia, sebagai tujuan mereka. Maksud dan tujuan mereka adalah untuk meraih perkara-perkara yang indah ini. Oleh karenanya segala aktivitas mereka, baik yang zahir maupun yang batin, seluruhnya bagaimana bisa meraih perkara-perkara ini. Hati-hati mereka disibukkan untuk memikirkan perkara-perkara dunia ini. Tentang wanita, anak-anak, emas dan perak, binatang ternak, sawah ladang, ya. Tujuan mereka kembali kepada perkara-perkara dunia ini. Sehingga hati dan aktivitas badan mereka seluruhnya untuk meraih perkara-perkara dunia yang indah ini. Ini golongan yang pertama. Adapun golongan yang kedua, yaitu ahlun nazar wal basirah, yaitu orang-orang yang mereka memiliki pandangan, memiliki ilmu. Mereka mengetahui bahwasanya perkara-perkara ini, ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan perhiasan-perhiasan yang indah ini adalah untuk ibtila, untuk ujian. Agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa taala Alimul Khabir, yang Maha mengetahui dan Maha mengetahui segala sesuatu. Bahwasanya agar Allah mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang mendahulukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mendahulukan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala daripada, ya, berlezat-lezat dengan dunia. Dari sini akan nampak mana di antara hamba-hamba Allah yang lulus dalam ujian Allah Subhanahu wa taala dan mana di antara hamba-hamba Allah yang tidak lulus. Oleh karenanya ada dua golongan. Golongan yang pertama itu orang-orang yang, ya, kehidupannya, ya, hari-harinya, waktunya diisi untuk meraih perkara-perkara dunia, sehingga melupakan mereka dari tujuan utama mereka diciptakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa. Kenapa? Karena tersibukkan, dan kita tahu betapa lezat dunia ini, betapa indah dunia di hati-hati mereka. Sehingga hati mereka, aktivitas mereka, badan mereka bergerak seluruhnya untuk meraih, ya, perhiasan dunia ini. Adapun golongan yang kedua, golongan yang mengetahui bahwasanya, ya, itu semuanya lah ujian, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di akhirat lebih baik. Oleh karenanya Allah mengatakan, wallahu indahu husnul ma'ab. Sungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ada tempat yang indah, tempat kembali yang indah, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan-kenikmatan surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Oleh karenanya setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat berikutnya untuk menjelaskan bahwasanya apa yang di sisi Allah lebih baik daripada perhiasan dunia tersebut. Allah mengatakan, "Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha." Katakanlah kepada mereka, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang yang lebih baik daripada kenikmatan-kenikmatan dunia tadi? Lebih baik daripada syahwat dunia, lebih baik daripada emas dan perak dan seluruhnya. Yaitu bagi orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka, Allah sediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalam surga tersebut. Wa azwajun mutahharah, dan Allah menyiapkan bagi mereka istri-istri yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Dan Allah juga meridai mereka, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat hamba-hambanya. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذه الآية فيها بيان الله عز وجل لحال الدنيا، وأن متاع الحياة الدنيا مهما كثر متاع زائل يغر صاحبه ويلهيه إلا من أكرمه الله سبحانه وتعالى وعافاه وسلمه. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، إن وعد الله حق، أي بالبعث والجزاء والحساب وزوال هذه الدنيا وانقضائها وملاقاة الله.
هذا كله حق. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، لا يغترن أحد منكم بهذه الحياة الدنيا وبما فيها من متع، فإنها متاع زائل وفان ولا يبقى لصاحبه. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قيل الغرور هو الشيطان، أي لا يشغلكم هذا العدو عن ما خلقتم لأجله، ولا يشغلكم أيضا عن الاستعداد ليوم المعاد واللقاء، لقاء الله subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membawakan ayat berikutnya di mana Allah Subhanahu wa taala kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat selanjutnya di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqq." Wahai manusia, sungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka janganlah sampai kalian terpedaya oleh kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan jangan sampai kalian pula terpedaya dari Allah Subhanahu wa taala dengan tipuan-tipuan yang ada. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hakikat daripada dunia. Bahwasanya perhiasan dunia, keindahan dunia, betapapun indahnya dan betapapun banyaknya, ya, akan sirna. Tidak akan kekal. Tidak akan kekal terus bersama pemiliknya. Ya, kenikmatan dunia tersebut akan membuat ia lalai. Ya, akan tapi ingat, kenikmatan tersebut tidak akan kekal bersama pemiliknya. Dan kebanyakan orang tertipu dengan dunia. Tertipu dengan keindahan dunia. Tertipu dengan perhiasan dunia, kecuali orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak terpedaya. Dia tidak tertipu. Dia tahu tentang hakikat dunia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mengingatkan, "Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqq." Wahai manusia, sungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala benar. Allah telah menjanjikan akan adanya hari kebangkitan, yaumul ba'ats. Dan itu tidak akan luput, pasti terjadi. Dan Allah telah menjanjikan bahwa akan adanya zawalud dunia. Dunia ini akan sirna, akan hilang, akan lenyap. Dan janji Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya, pasti terjadi. Oleh karena jangan sampai salah seorang dari kalian terpedaya, wahai manusia. Jangan kalian tertipu dengan megahnya dunia. Karena perhiasan dunia akan hilang. Tidak akan kekal bersama pemiliknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga di akhir ayat mengatakan, "Wala yaghurrannakum billahil gharur." Dan jangan sampai kalian tertipu dari tipuan-tipuan. Ya, sebagian ulama menyatakan bahwasanya al-gharur di sini maksudnya adalah syaitan. Artinya jangan sampai kalian terpedaya dengan syaitan sehingga syaitan menyibukkan kalian dengan dunia sehingga lalai dari tujuan kalian diciptakan. Lalai dari mempersiapkan diri untuk bertemu dengan hari akhirat, dengan hari yang kekal abadi, terpedaya dengan kehidupan yang fana dan akan sirna. ثم أورد رحمه الله تعالى سورة التكاثر بتمامها. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وهذه السورة العظيمة المباركة سورة التكاثر فيها التحذير للعباد والتوبيخ لهم عن الاشتغال بما خلقهم الله سبحانه وتعالى وأوجدهم لأجله، أما خلقهم الله له وأوجدهم لأجله من توحيده وإخلاص الدين له والإقبال على طاعته والبعد عن معصيته سبحانه وتعالى. فهذا الذي خلقوا لأجله، إلا أن الناس ألهاهم عن ذلك ما ذكر في الآية. قال: ألهاكم التكاثر. ألهاكم التكاثر. ألهاكم عن ماذا؟ عن هذا الذي خلقتم لأجله وأوجدتم لتحقيقه وتوحيد الله وعبادته والقيام بطاعته سبحانه وتعالى. ألهاكم التكاثر. وقال التكاثر ولم يذكر بماذا، يعني لم يذكر المتكاثر به. التكاثر بأي شيء لم يذكر. لم يقل مثلا ألهاكم التكاثر بالأموال
أو مثلا ألهاكم التكاثر بالأولاد، أو ألهاكم التكاثر مثلا بالأعوان والأنصار والمؤيدين وكثرة مثلا المصوتين، ولم يقل مثلا ألهاكم التكاثر بالخدم والحشم ونحو ذلك. لم يقل مثلا ألهاكم التكاثر بالجاه والمكانة والمنزلة، جاه فلان أكثر من جاه فلان وأعلى منزلة. لم يذكر المتكاثر به. لماذا؟ القاعدة عند أهل العلم في هذا الباب أن حذف المتعلق يفيد العموم، فقوله ألهاكم التكاثر ولم يذكر بعده المتكاثر به ليشمل كل ما يتكاثر به المتكاثرون ويتفاخر به المتفاخرون من مال أو ولد أو جنود أو خدم أو جاه أو تجارة أو بيوت أو مزارع أو إلى غير ذلك، فكله داخل في هذا الذي ذكر في الآية، ملهيا للإنسان عما خلق لأجله ووجد لتحقيقه. ألهاكم التكاثر أي هذه الأشياء التي تتكاثرون بها أشغلتكم وأكثرت من غفلتكم ولهوكم وصدودكم وإعراضكم. إلى متى؟ قال حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر أي حتى أدخلتم في القبور، أي حتى متم وأدرجتم في القبور ثم أماته فأقبره. حتى زرتم المقابر أي حتى أدخلتم القبور. ومن المعلوم أن الإنسان إذا دخل القبر حينئذ ينكشف له الغطاء ويتبين له هل هو من أهل النعيم أو من أهل العذاب، هل هو من أهل السعادة أو من أهل الشقاء، لأن القبر أول منازل الآخرة. وبعد ذلك يتعذر الأوبة والرجوع والإنابة وإصلاح الحال، كل ذلك يتعذر. وفي قوله زرتم المقابر فائدة أن القبر مرحلة ينتقل منها ولا يبقى فيها الإنسان، مرحلة ينتقل منها، لأن الله سبحانه وتعالى سمى من دخل القبر زائرا، والزائر لا يبقى في المكان، لم يسميه مقيما وإنما سماه زائرا، والزائر يرحل لا يبقى في مكانه، يرحل عنه. وهذا يفيد أن القبر في الحقيقة مرحلة هي برزخ بين الدنيا والآخرة، ليس القبر دار قرار، وإنما مرحلة ينتقل منها إلى الدار الآخرة. فهذا أيضا يفيد البعث، لأن إذا سمى من دخل القبر زائرا إذن ثمة بعد هذه الزيارة أمر آخر، وهو البعث والجزاء والحساب والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في الذي يلي هذه الآية التوعد، قال كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون ما أمامكم علما ينفذ ويصل إلى قلوبكم لما ألهاكم التكاثر ولا بادرتم إلى الطاعات والعبادات والأعمال الصالحات. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، أي لتردن يوم القيامة فترون الجحيم التي أعدها الله، ثم لترونها عين اليقين، أي رؤية حقيقية بأبصاركم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي عن النعيم الذي تنعمتم به في هذه الحياة الدنيا، يسألكم الله سبحانه وتعالى عنه. هل
قمتم بشكره؟ هل أديتم حق الله فيه؟ أو أن الإنسان والعياذ بالله بخلاف ذلك أخذ يستعين بهذا النعيم على معصية الله، فيوم القيامة يسأل العبد عن النعيم من طعام، من شراب، مسكن، ملبس، مركب، إلى غير ذلك، يسأل عنه. هل قام بشكره بأن استعمله في الطاعة أو لم يقم بشكره بأن استعمله والعياذ بالله في المعصية. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat-ayat berikutnya dari surat At-Takatsur. Beliau membawakan surat At-Takatsur dengan secara sempurna, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhaakumut takatsur." Sungguh sikap mengumpul-ngumpulkan, berlomba-lomba dalam perbanyak telah melalaikan kalian. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kuburan. Kalla saufa ta'lamun. Ketahuilah bahwasanya kalian akan mengetahui. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian kalian benar-benar akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sungguhnya kalau kalian mengetahui dengan ilmu yang yakin, la tarawunnal jahim, dan kalian akan benar-benar melihat neraka jahanam. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, dan kalian akan melihat neraka jahanam dengan pandangan kalian secara langsung. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im, dan kalian benar-benar akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari kenikmatan yang pernah kalian rasakan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat yang penuh berkah ini yaitu surat At-Takatsur, berlomba-lomba dalam memperbanyak. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan para hamba, dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bagaimana buruknya sebagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka disibukkan dengan dunia. Disibukkan sehingga lalai dari tujuan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalai untuk semangat menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalai, tersibukkan sehingga lalai dari menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan yang Allah perintahkan kepada mereka, beribadah kepada Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kenyataannya manusia terpedaya. Mereka terlalaikan. Apa yang buat mereka lalai? Kata Allah Subhanahu wa taala, At-Takatsur. Sikap berlomba-lomba untuk saling mana yang lebih banyak, mana yang lebih banyak. Berlomba-lomba memperbanyak apa? Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan dalam Al-Qur'an, dalam ayat ini. Yang jelas Allah menyatakan bahwasanya sikap berlomba-lomba untuk memperbanyak tersebut telah melalaikan manusia dari tujuan mereka diciptakan di atas muka bumi ini. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan apa yang mereka sedang sibuk-sibuk untuk perbanyaknya. Apakah harta atau yang lainnya? Allah tidak menyatakan kalian telah sibuk memperbanyak harta telah melalaikan kalian. Allah tidak menyatakan karena sibuk memperbanyak anak-anak telah melalaikan kalian. Karena kesibukan memperbanyak pengikut, penolong, atau suara yang terbanyak telah menyibukkan kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan hal ini secara terperinci. Demikian juga Allah tidak menyebutkan kalian telah sibuk mencari pangkat, mencari jabatan. Paling berlomba-lomba mana yang jabatannya lebih tinggi, berlomba-lomba mana yang kedudukannya lebih tinggi. Sungguhnya kedudukan si fulan lebih baik daripada si fulan. Allah tidak menyebutkan. Kenapa Allah tidak menyebutkan perkara-perkara ini? Ada kaidah dalam ilmu tafsir bahwasanya suatu perkara jika tidak disebutkan padahal mestinya disebutkan, namun tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, memberikan faedah keumuman agar mencakup seluruh perkara yang diperlombakan oleh manusia untuk saling mana yang lebih banyak. Mana yang mereka sombongkan, semuanya masuk. Oleh karenanya segala perkara yang menyibukkan mereka karena mereka sibuk memperbanyak perkara tersebut, baik harta maupun sawah ladang atau anak-anak ataupun kedudukan ataupun suara ataupun pendukung yang mereka bangga-banggakan, seluruh perkara yang menyibukkan manusia masuk dalam ayat ini. Menyibukkan manusia dari tujuan mereka diciptakan di atas muka bumi ini. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini, Alhaakumut takatsur.
Demikian kondisi manusia. Mereka disibukkan dengan perkara-perkara yang mereka saling berlomba-lomba untuk memperbanyak perkara-perkara tersebut, yaitu dari perkara-perkara dunia. Dan ini modelnya banyak sekali sebagaimana tadi telah kita sebutkan. Ada yang berlomba-lomba untuk berbanyak harta, ada yang berlomba-lomba untuk berbanyak anak-anak, ada yang berlomba-lomba untuk mencari suara, ada yang berlomba-lomba untuk mencari kedudukan, pangkat dan jabatan, ada yang berlomba-lomba untuk memperbesar rumahnya, ya. Seluruh perkara dunia yang menyibukkan mereka masuk dalam ayat ini. Kapan mereka sadar? Manusia tidak akan sadar, kata Allah Subhanahu wa taala. Sampai hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk dalam kuburan baru kalian sadar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma amatahu fa aqbara." Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan manusia dan Allah akan masukkan dalam kuburan. Kalau orang sudah masuk dalam kuburan, dimasukkan dalam liang lahat, maka tatkala itu maka jelaslah hakikat dirinya. Apakah dia termasuk dari ahli naim? Apakah dia akan berbahagia dalam kuburan tersebut? Ataukah sebaliknya dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena sebagaimana dikatakan al-qabru awalu manazilil akhirah. Kuburan adalah tahapan pertama dari akhirat. Seorang kalau sudah masuk dalam liang lahat, tubuhnya sudah dipenuhi dengan tanah, maka dia akan lupa dari segala perkara dunia tersebut. Yang selama ini melalaikan dia, yang selama ini menyibukkan dia untuk perbanyak perkara-perkara dunia tadi akan dia lupakan. Dia baru sadar, ternyata perkara dunia tersebut hanyalah semu dan sirna, dan sekarang dia sudah masuk ke dalam alam akhirat. Tatkala itu tidak bisa lagi seorang menyesal, percuma penyesalannya. Tidak bisa kembali dia taubat kepada Allah, tidak berguna. Tidak mungkin lagi dia kembali kepada dunia untuk bertobat, untuk beribadah kepada Allah, percuma, tidak ada manfaatnya tatkala itu. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah mengatakan hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kuburan-kuburan. Dalam ayat ini ada faedah yang sangat penting. Allah tidak menyatakan sampai kalian menempati kuburan, tapi Allah menyatakan sampai kalian menziarahi kuburan. Ini menunjukkan bahwasanya kuburan adalah suatu tahapan yang seorang akan masuk dalam tahapan tersebut, tapi akan meninggalkan tahapan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala menamakan orang yang masuk di kuburan dengan ziarah kuburan. Allah tidak menamakan orang tersebut sebagai mukim, orang yang tetap tinggal di kuburan, tapi Allah namakan dia sebagai zair, sebagai orang yang sedang ziarah saja. Yang ini menunjukkan bahwasanya kuburan bukanlah darul qarar. Kuburan bukanlah tempat abadi, tidak. Tetapi adalah tempat yang seorang akan meninggalkan tempat tersebut dan menuju kepada alam lain di akhirat. Dan ini memberi faedah kepada kita tentang adanya hari kebangkitan. Di sana ya, ada perkara lain setelah kuburan, yaitu hari akhirat. Tatkala manusia dibangkitkan, kemudian masuk dalam tempat yang abadi. Dia akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk bertanggungjawabkan segala perbuatan yang pernah dia lakukan. Oleh karenanya setelah ayat ini, Allah menyebutkan tentang ancaman-ancaman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun." Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Seandainya kalian mengetahui apa yang ada di hadapan kalian, seandainya kalian yakin dengan apa yang ada di hadapan kalian, tentang adanya akhirat, tentang adanya kuburan, tentang bahwasanya kalian akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentang bahwasanya kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang segala amal perbuatan kalian di dunia, maka kalian tidak akan lalai. Kalian tidak akan tersibukkan dengan sibuk memperbanyak harta, sibuk memperbanyak kedudukan, sibuk memperbanyak ya anak-anak, sibuk memperbanyak ya sawah ladang. Akan tapi keyakinan kalian kurang sehingga kalian pun terpedaya dengan dunia tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang neraka jahanam, ya bahwasanya kalian akan melihat neraka jahanam, kalian akan mendatangi neraka jahanam dan kalian akan melihat langsung dengan mata-mata kalian. Dan di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Dan ingatlah, sungguh-sungguh benar-benar kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala kenikmatan yang kalian pernah rasakan di dunia. Apakah kalian telah mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut? Ataukah kenyataannya adalah sebaliknya, kalian malah menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seluruh kenikmatan akan ditanya. Apakah makanan, apakah minuman, apakah mobil, ya, apakah pakaian, rumah, tempat tinggal, seluruhnya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya. Apakah digunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala
ataukah digunakan malah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. ثم ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه الآيات الكريمات بقول الله عز وجل: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وهذه الآية الكريمة أيها الإخوة المستمعون الكرام وفقنا الله وإياكم لكل خير فيها بيان لحال الدنيا وحال الآخرة. أما حال الدنيا فإن الله عز وجل وصفها بما ذكر: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. لهو أي في القلوب، ولعب أي في الأبدان، تلهو بها قلوبكم وتلعب بها الأبدان بسبب ما زينت به الدنيا كما مر معنا في الآية المتقدمة من الشهوات المتنوعة والأشياء التي تجذب النفوس وتشغل القلوب وتلهي الإنسان، ثم بعد ذلك تزول سريعا لا تبقى وتنقضي ولا تبقى مع الإنسان. هذه حالها. أما الدار الآخرة فشأنها آخر. قال الله تبارك وتعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الكاملة، الحياة الكاملة التي فيها قوة الأبدان وكمال القوة وتمام الصحة، وأيضا ما يتبع ذلك من المكملات والمتممات لهذه الحياة فتتم بها لذتهم من أنواع المآكل والمشارب والمناكح وأنواع اللذائذ مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وختم جل وعلا السياق بقوله: لو كانوا يعلمون. ولو كانوا يعلمون ذلك أن الحياة الآخرة هي الحيوان لما آثر الدنيا عليها ولما شغلتهم بلهوها ولعبها عن الدار الآخرة. والله جل وعلا وحده المستعان والموفق لكل خير. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menutup ayat-ayat tentang anjuran untuk zuhud dalam perkara dunia dengan firman Allah Subhanahu wa taala: "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib." Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah permainan dan senda gurau. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sungguhnya kehidupan akhirat dialah kehidupan yang hakiki, yang indah. Lau kanu ya'lamun, kalau seandainya mereka mengetahuinya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita seluruhnya, Allah menjelaskan tentang hakikat dari kehidupan dunia dan hakikat daripada kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang kehidupan dunia, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ib. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah senda gurau dan permainan. Lahun, ya, sebagaimana kata Syekh tadi, lahun fil qulub, yang membuat lalai hati-hati. Hati-hati manusia menjadi lalai dengan perhiasan dunia ini. Kemudian laib, hanyalah permainan, ya, yang menjadi permainan oleh tubuh-tubuh manusia. Karena manusia, aktivitas mereka, ya, tersibukkan dengan perkara-perkara perhiasan dunia. Sebagaimana telah lalu kita sebutkan bahwasanya dunia ini dibuat indah di mata-mata manusia, dibuat indah dalam hati-hati manusia dengan berbagai macam syahwat, dengan berbagai macam kelezatan yang menarik jiwa-jiwa manusia dan, ya, menarik hati-hati manusia. Akan tapi ingatlah bahwasanya perhiasan dunia tersebut akan hilang dengan begitu cepat, tidak tersisa bagi pemiliknya. Inilah hakikat kehidupan dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hakikat daripada kehidupan akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan." Dan sungguhnya kehidupan akhirat dialah kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sempurna, yang
dalam kehidupan tersebut Allah Subhanahu wa taala akan berikan kesempurnaan bagi orang-orang yang masuk dalam kehidupan tersebut. Allah akan berikan kekuatan tubuh mereka. Allah akan berikan kesehatan yang sempurna bagi mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kelezatan-kelezatan yang semakin menyempurnakan kehidupan tersebut. Allah akan berikan berbagai macam beraneka ragam kenikmatan dan kelezatan. Berbagai macam makanan, berbagai macam minuman, dan kelezatan-kelezatan yang lain yang tidak pernah dilihat oleh mata-mata manusia, dan tidak pernah terdengar oleh telinga-telinga mereka, dan tidak pernah terbetik dalam hati-hati manusia. Inilah hakikat dari kehidupan akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan firman-Nya, "Lau kanu ya'lamun", seandainya mereka mengetahui. Artinya apa? Kalau seandainya manusia mengetahui tentang hakikat dunia dan mengetahui hakikat akhirat, kehidupan akhirat, maka tidak bakalan dia akan mendahulukan dunia daripada akhirat. Karena dia tahu dunia cuma sementara dan akhirat kehidupan yang sempurna dan abadi. Akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hakikat tersebut sehingga melalaikan mereka dari kehidupan dunia, kehidupan akhirat, lalai, tersibukkan dengan perkara-perkara dunia. ثم قال رحمه الله تعالى: والآيات في الباب كثيرة مشهورة، منبها بذلك إلى كثرة الآيات الواردة في الباب، وأنه إنما أورد قدرا مختصرا من الآيات في هذا الباب. ثم قال: وأما الأحاديث فأكثر من أن تحصر، فننبه بطرف منها على ما سواها، أيضا مشيرا إلى أنه سيذكر قدرا يسيرا من الأحاديث الواردة في هذا الباب. وساق رحمه الله 34 حديثا، وسنمر عليها حديثا بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة وما يتبعها من حلقات. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لاغتنام الأوقات في الطاعات وأنواع القربات، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونكتفي يومنا هذا بهذا القدر، وبالله وحده التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menyatakan di akhir ayat-ayat yang beliau bawakan tadi, wal ayatu fil babi katsiratun masyhurah, dan ayat-ayat yang berkaitan dengan bab zuhud terhadap dunia sangatlah banyak dan telah diketahui. Kemudian beliau berkata, maksud beliau adalah apa yang saya sebutkan ini hanyalah sedikit, hanya sebagai contoh, akan tapi ayat-ayat sesungguhnya dalam Al-Quran tentang zuhud di dunia sangatlah banyak. Kemudian beliau mengatakan, wa ammal ahaditsu fa aktsaru min an tuhsar fa nunabbihu bi tarafin minha ala ma siwahu. Adapun hadis-hadis tentang zuhud maka sangat banyak, sulit untuk dikumpulkan, terlalu banyak tentang hadis-hadis tentang zuhud. Akan tapi kami akan menyebutkan sebagian dari hadis-hadis tersebut sebagai peringatan atau sebagai contoh saja dari hadis-hadis yang lainnya yang tidak kami sebutkan. Dan insyaallah pada kajian-kajian berikutnya Syekh Hafizahullah akan menyampaikan hadis tersebut satu persatu dengan penjelasan beliau, dan semoga kita bisa terus mengambil faedah dari ilmu beliau. Demikian saja para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kajian kita kali ini beliau mohon maaf karena ada janji sehingga beliau tidak bisa melanjutkan sehingga azan maghrib Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu-waktu kita waktu-waktu yang penuh dengan keberkahan. Kita isi waktu-waktu kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dunia sebagai tujuan kehidupan kita, dan tidak menjadikan dunia sebagai tujuan daripada ilmu kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan dan perbaiki segala urusan kita, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berharap dan kita meminta. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat Tuhan yang Maha mendengar permintaan hamba-hambanya
dan Maha mengabulkan permintaan hamba-hambanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.